amigo niya. Ya, ang iyang gidasad, ang iyang amigo duha ka pari, tinahog na sila tulo. Kunya sa paglarga na nila ngadto, niabot na sila ngadto sa Paris. Kunya gisugad na sila og luxury nga sakyanan, nya gihatod sila sa maong hotel. Kung sa diyang pag-abot nila sa hotel, nakasud na sila nga taas kayo nga building. Inabot og mga 90 floor. Nya sa dihang pag-ingon na sa staff sa maong hotel nga, Father, may kinaabot naman mo, ingon sa taong mga pari. Nindot kay ni inyuhang kuan si kayo. Nya ay ingon ang staff nga, pero natay problema, Father. Nga, nga naman, unsa man di ay guba ang elevator niya, ang inyong floor kay naamos 90 floor. Di nahugno yung tao ng mga pari. Nagsige sabot sila. Ang sao na naman ko sila, nag-iingon na sila nga aron dili tala ayon ang katong usa ka pari sa gikan sa first floor ngadto sa 30 floor. Mag-istorya kuno siya joke, mga joke, bahala kuno goylami basta joke. Unya sa 31 floor ngadto sa 60 floor mukanta sa nang usa ka pari. Unya ang gikan sa 61 floor to 90 floor mag-story sa nang usa ka puno nga makahilak kanang mga touching story. Unya sa dihang nagsugod na sila, nag-joke na ang maong pari. Human abot na sila sa ika 31 floor, hikanta na sa nang usa ka pari. Unya sa dihang katong abot na sila 60 floor, 61 floor to 90 floor ang pari nag-mo story na. Very touching ko ng story. Ang iyang story sa pari, ang ilar sang kuan, niyo na sa ng pari nga nayo sa kapari nga nakadaog og road trip to Paris. Nya naabot sila sa hotel, naadto na sila sa 90th floor, nya naguba na ang ay ang elevator, nya naglakaw ra di sila sa hagdanan. Nya sa pagdihang nagsige na istorya, naabot na sila ngadto sa ika 90th floor. Nagatubang na sila sa maong pultahan. Sa pagkatubang nila sa pultahan, intiwas og istorya ang pari. Nya naabot na sila sa tubangan sa pultahan, kunya ang yawi di ay nabilin to as ubos. Grabing guulang, grabing hilaka sa duha ka pari. Kaya ra nang guulang. Kaya mga very touching na story. O diha mga igsuon, atong gipakita nga kung naabot na ta to sa langit, kunya ang atong yawi nahabilin diri sa kalibutan. Ang mubalik pa bata, di na takabalik nga rin. Mo nang sa pagkakaroon nga napata diri sa atong kalibutan nga magbuhat tag maayo atong pandayon ug anam-anam na panday ang atong yawi. Kay ang yawi mao ang krus. Kabantay mos krus no, murag yawi gunitanan na diri sa babaw. Mo ni ang yawi nga atong ablihan nga abot nito sa langit nga magatubang na resultahan. Nya sa dihang napata diri sa kalibutan, mapanday kini sa pinaagi sa atong mga maayong buhat. Pagtabang sa atong isikataw nga dili sa kita manamak sa atong isikataw. O sa dihang nga ang yawi kung nanani nga to sa babaw, paraya na mo nga mo kami mga liminister naman diri sa atong ebanghelyo nga giingon nga adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Nya kami kay nangalagad man mi mga liminister nami. Inigsaka na mo nga to sa babaw. Mingon priya atong nay usa ka tawo nga naabot na dito nga kinsa maning balay nga kuan Lord kaning nga nindot mo kay ini. Nya sa katuning liminister nga to katong si Brad nako katong ini nakablo mao day nako kuno kay balay si Brad pero yung dito sa langit kay nangalagad man siya diri. Unya mingon sa tumusa ka tawo nga unya kani nganong ning wa man ni matiwas ning maong balay nga nindot ta kay ni wa man matiwas mingon purin taon si San Pedro. Unsaon kay nangalagad man nya miundang di maunang wa matiwas ang iyang balay nga para dito sa langit. O diya mga igsuon, kini atong kung kinabuhi, dili man ni ato, hinulman ra. Sa atong igsuon nga namatay, bisan sa taas kayo nga panahon, no? Mapasalamaton kay ta. O sa iyang pagpuyo diri sa kalibutan, diri siya nahimutang na naa sa atong kiliran, o nagbuhat og mga anindot nga mga kaagi o mga makahinumdum ta sa panahon sa iyang mga buhat pa sa una. O noon na